اليوم يومكم يا اسود، وان شاء الله الفرجه وان شاء الله المتعه، ولكن الاهم من ذلك نقطه العبور على الاقل الى الدور الربع النهائي، الدور الذي غبنا عنه تقريبا منذ 13 سنه. عقده الايفواريين هل تفك اليوم؟ ايفواريين نعم، الذين لم نفوز عليهم منذ 94 منذ تصفيات كاس افريقيا. اليوم دوسي باش يبدا المباراه بالاسماء التاليه: كبو في حراسه المرمى، سيرج اوريه 17، شريك بايلي 21، سيمون ديلي رقم 19، سيرج كانو رقم 5، فرانكيسي 11، سيري دياد واحد من ابرز اللاعبين وقائدا كتيبه الايفواريه في وسط الميدان رقم 20، الشيخ دوكوري 10، هذه كره في وسط الميدان، عمليه ثنائيه، انطلاقه من الجهه اليسرى، خروج حارس المرمى. كبو يتابع هنا الانسلال من عزيز محدوس في الجهه اليسرى. حسابيا المشاهدين الكرام، حتى اضع المشاهدين الكرام في الصوره، منتخب الكونغو في الصداره برصيد 4 نقاط، المغرب 3 نقاط في مركز الوصافه، الكوت ديفوار بنقطتين، ومنتخب الطونغو في المركز. غريب الاطوار وهدف الامل الذي نلعب من اجله اليوم امام منتخب الكوت ديفوار من اجل العبور الى الدور الربع النهائي. سئمنا من النتائج السلبيه، سئمنا من خيبات الامل، سئمنا من النكسات. جاء الوقت لنفرح جميعا، وجاء الوقت من اجل العبور الى الربع النهائي، لانه فعلا اصبحت عقده بالنسبه للمنتخب المغربي. كره مرفوعه، المتابعه من حارس المرمى في هذه الاثنين كبو سيلفا، وهذه مناسبه من اجل ان تقدم نفسك بشكل رائع. سلمون كالو ينفذ الركنيه في القائمه الاول، انت الاول يا المهدي بن عطيه، يبعد بالراس في هذه الاثنين، تمشي للجهه اليمنى، وينك يا حمزه وينك؟ ديرار يقوم بالتغطيه، مرت عليك يا ديرار لحسن الحظ. سيرج اوري وكرته تخرج الى ركله مرمى في هذه الاثنين. بدا يضغط المنتخب الايفواري، هذا طبيعي لان حسابيا المنتخب الكوت ديفوار سيلعب الكل. هيرفي رونار خلتنا نشوفوا عزيز بوحدوس يحضر لثالث مباراه كاساسي. مشاهدينا الكرام، 25 دقيقه في هذه الاثنين، لدينا ركله حره مباشره لفائده المنتخب المغربي، وفيصل فجر من غيره متوسط ميدان نادي ديبورتيفو لا كورونيا. خليها يا بوصوفه، خليها يا بوصوفه، خليها. هذه كرة فيصل فجر، الحكم يعطي الإشارة، فيصل فجر يسدد، العارضة تنقذ الإيفواريين، أول هجمة وأول فرصة، أول كرة على العارضة. نعم، أي حد عاثر هذا يا فيصل يا فجر، فجر الذي انفجر في وجه التوغوريين، كاد أن يعيد الكرة أمام المنتخب المصري. بلغنا نصف الساعة الأولى مشاهدينا الكرام، وفيصل فجر هي سعد آلي تنفيذي الركنيه في هذه الاثناء. مشاهدينا الكرام، ورقابه لصيقه مفروضه على نصيري وعزيز ابو حدوس. فيصل فجر، جول! كان في طريق الى المرمى، لكن الحكم الكاميروني يعلن عن خطا في هذه الاثنين. نعم، نحن ممتازون جدا في الكرات الثابته، نحن خطيرون جدا في الكرات الثابته. الخطا يحتسب على اللاعب المهدي بن عطيه. شوف الاعاده هنا، الارتقاء من جانب المهدي، وين الخطا؟ لمسه يد، نعم، لمسه يد واضحه يا المهدي، وبالتالي قرار سليم من حكم المباراه. وبطاقه عديد من الحراس، منهم من تالق ومنهم الذي لم يكن موفقا، ولكن عموما هناك ملامح وهناك بوادر وهناك معطيات تقول بان منير المحمدي فعلا حارس نتوسم في خيرا في هذه البطوله، كما انقذنا من فعلا هزيمه امام المنتخب الجابوني في بدايه مشوار تصفيات كاس العالم، بينما كره منقوله في وسط الميدان. الكنترول حذاري، هذه خطيره. هنا تظهر قناعات المدرب لما العزيز محدوس ظهر بشكل متذبذب في المباراة الأولى. الكثيرون كانوا يتوقعون بأنه سيتم استبداله باللاعب يوسف العربي، ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟ فأكيد هيرفي رونار لديه قناعات، لديه شخصية قوية، هو مؤمن تماما بالتشكيلة التي يدخلها، وبالتالي عزيز أبو حدوس كان حاسما. الله عليك،
الله عليك يا منير، الله عليك يا منير، أسد يا منير، رائع يا منير. كل التسميات وكل الأوصاف تجوز في حقك يا منير يا المحمدي. شوف هنا كيف أغلق الزاوية الثانية. فعلا ردة فعل ممتازة، ردة فعل ممتازة. هذا ما يمتاز به منير المحمدي. ردة الفعل السريعة، الريفلكس دائما حاضر، ردة الفعل دائما حاضرة من جانب منير المحمدي. شوف اللقطة الماضية، صحيح الكرة الأول يا كريم أمامية هذه الكرة يوسف نصيري، ممتازة هذه. يلا 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 يا رشيد، يلا يا رشيد، يلا يا رشيد. جول! فعل الأسود، المنتخب المغربي يسجل في هذه الأداء. أنا ما أقول لكم هي مباراتكم الليلة، الليلة مغربية، الليلة مغربية. رشيد العلوي قد تكون مباراة العمر. الأسد يزهر، الأسد يصطاد الفيل هنا في الأدغال الإفريقية. العلوي أعطيني يا مخرج المباراة الإعادة، نستمتع وياك بالإعادة، نستمتع وياك بجمالية الهدف. الله 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 على اللقطة، انصري الباس، انصري التمريرة، يا سلام بطريقة اللاعبين الكبار. شوف الفكر الكروي، شوف الحس التهديفي، شوف المهارة. حطها له في الزاوية البعيدة وجيبها من الشباك يا كبو، جيبها من الشباك يا كبو. هذه صعبة عليك. هادو الأسود، هادو الأبطال، هادو الكبار، نعم يعلنون عن نفسهم. Carton. Et un peu pour l'ensemble de son œuvre hein. Depuis le début de ce match, Wilfried Zaha. Du coup, il en oublie un petit peu de jouer au football tout de même dans ce match. Allez, pourquoi pas l'occasion de venir égaliser. De la lucidité, du sang-froid pour terminer les actions. Wilfried Zaha, c'est plus intéressant que de vouloir se chamailler avec tout le monde. C'est pas l'objectif des Ivoiriens. 70e minute de jeu, un très bon coup franc en faveur des éléphants avec la tête au-dessus. De toute façon, il y avait une position de hors-jeu à l'encontre de Simon Dely. La mine perplexe de Michel Dussuyer au départ de ce ballon. On voit Dely. On doit être heureux du côté du Nîmes Olympique, on l'a dit, mais aussi en Bretagne, côté de l'en avant Guingamp, où il est resté de nombreuses saisons, Rachid Alioui. Un joueur qui a toujours fait les efforts, qui n'a jamais triché, malgré par instant un temps de jeu un petit peu moindre pour lui. Ouais, après, un véritable joueur de qualité. C'est la réussite d'un attaquant qui travaille, qui la recherche. Il travaillait hein, lorsqu'il était un Guingamp, il jouait, il faisait les efforts. Mais c'est tout le charme du football, c'est qu'un jour ça vous... Celle-ci, elle arrive à point nommé. Cette victoire pour l'instant qui est en train de se dessiner. Attention à la déviation dans la surface, la sortie de Mounir un peu court. Et sortie de but en faveur du gardien de Numancia. Il fallait y aller hein, pour Mounir dans les pieds de Zaha qui s'est fait mal au passage sur ce long ballon. On le voit, cette déviation, ce duel gagné de Wilfried Bony sur Saïs, et derrière le gardien marocain une fois de plus, héroïque, déterminé dans sa sortie face à l'attaquant ivoirien. Il n'a pas hésité à sortir avec beaucoup d'autorité. Long dégagement de Mounir vers El Nesri qui vient accrocher Serge Aurier, coup franc en faveur des Ivoiriens. Et pour l'instant, si le score, bien sûr, on reste là également dans notre match. Si les RDC s'imposent, comme c'est le cas pour le moment, et si le Maroc parvient à conserver cette deuxième place, le Maroc affrontera le premier du groupe D. Pour l'instant, c'est le Ghana, mais rien n'est joué dans ce groupe que l'on suivra demain avec beaucoup d'attention au cours d'une grande et belle soirée de nouveau, notamment ce match entre l'Égypte et le Ghana que les Maliens craignent par-dessus tout.
C'est qu'un match nul. Étant donné qu'on est à la 79e minute, essayer dès que tu t'es sorti un petit peu de l'axe et du marquage, mettre ces ballons qu'attendent Kodja, Boni dans la surface de réparation. C'est lui qui va frapper Salomon Kalou. C'était bien tiré. Cette fois-ci, c'est Manu Dacosta qui s'impose et El Nesri qui va partir en contre. Accélération avec Hamza Mendil qui est parti dans le dos de Jean-Michel Seri. Il va vite le Lillois. Hamza Mendil, il a choisi le premier poteau. Ce sera le petit filet extérieur. C'est pas inintéressant hein, ce qu'il a fait Hamza Mendil sur cette contre-attaque. Avec le très très bon travail de Youssef El Nesri qui a temporisé et qui lui a mis un ballon de qualité. Il aurait peut-être pu lui remettre, mais on le voit aussi arriver de l'autre côté avec Wilfried Bony, caissier, qui revenait défendre. Ils sont au bord du chaos, hein, les Ivoiriens. Alioui dépossédé du ballon, il y avait mieux à faire avec Boussoufa qui était seul. Le retour de Rachid Alioui qui fournit directement l'effort. Et la faute sur Serge Aurier. Attention, El Amadi, ça se bouscule avec le latéral du Paris Saint-Germain. Il va être averti à juste titre. Je ne sais même pas si c'est pas lui qui va sortir. Avec l'entrée de Mounir Obadi qui se précise, le Lillois. El Amadi. Alors qu'on revoit là le déboulé de Serge Aurier. Il y aura du changement du côté marocain, donc avec la sortie d'un homme qui aura énormément compté pour l'instant dans ce succès que sont en train de tenir les Marocains. C'est Faisal Fajr, précieux sur la qualité de ses coups de pied arrêtés, mais pas seulement. C'est un homme qui monte en puissance dans cette Coupe d'Afrique des Nations, à l'image de ses 2 passes décisives face au Togo. Il aura touché la barre transversale ce soir sur une merveille de coup franc, Faisal Fajr, et aura été surtout très très bon dans le jeu, remplacé par Mounir Obadi. Attention, il a été rapidement joué avec Serretier. La remise de la tête directement dans les gants de Mounir. Ouais, c'est dommage vraiment qu'il n'ait pas réussi à trouver Kodja au deuxième poteau sur ce coup de pied arrêté. Tête de Bailly, série avec ce ballon contrôlé bien sûr involontairement par monsieur Alioum. Eric Bailly qui récupère la petite roulette avec la faute commise par Mounir Obadi. Et oui, il y a forcément beaucoup de frustration. Côté ivoirien, il y a une équipe marocaine qui ne lâche absolument rien dans ce match. Et puis avec l'entrée de Mounir Obadi, c'est fait aussi pour dynamiser ce milieu de terrain, ramener du travail, de l'agressivité dans le bon sens du terme. Et Max-Alain Gradel qui va entrer pour les dernières minutes de ce temps réglementaire. Est-ce que ce changement n'intervient pas un petit peu tard du côté des éléphants? Oui. Attention à cette mauvaise intervention de Mehdi Benatia. Il s'est repris dans un second temps. La tentative de demi-volée de Serredier, c'était très très présomptueux. Et ça passe largement à côté. Ouais, il a été gêné par la trajectoire de la balle. Mehdi Benatia pour contrôler ce ballon. Il s'est bien repris. Il a réagi tout de suite derrière sans tergiverser. Ouais, prise de risque, forcément la sortie de Caissier, remplacé par Max-Alain Gradel.